बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम एक और नई किस्त के साथ हाजिर हुए हैं। हम मज़ीद जवेरिया काशिफ का हज सफ़रनामा 2023 आगे सुनते हैं। अरफात के कैंप में रात जिस कदर ठंडी थी, दिन इतना ही गर्म था, जिसकी वजह से बाहर का मौसम था। हमारा खैमा पहाड़ी पर था और शायद इतनी ऊंचाई की वजह से भी धूप बहुत तेज़ थी। अचानक तेज़ हवा के ऐसे झक्कड़ चलने लगते थे कि लगता था खैमे की छत उड़ जाएगी। खैमे में ख़वातीन की तादाद मिना की निस्बत दुगनी तो ज़रूर ही थी। चिल्लर्स अब भी भरपूर रफ्तार से चल रहे थे, मगर बाहर की गर्मी इनकी कारकर्दगी पर हावी थी। कुछ ज़्यादा समझदार ख़वातीन चिल्लर्स के ऐन सामने अपने डेरे डालकर बैठ गईं और उनकी जालियों की सिम बस अपनी जानिब कर ली, जिसकी वजह से ठंडी हवा बाकी अफराद तक नहीं पहुँच पा रही थी और खैमे में हब्स और घुटन महसूस हो रही थी। मुझ समेत कुछ औरतों ने मुनासिब अल्फाज में उन्हें समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सब अपनी दुआओं और इबादत में ऐसी मगन थी कि हमारी किसी बात का उन पर रत्ती भर भी असर न हुआ। और वो ये भी भूल बैठी कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ इबादत ही काफ़ी नहीं, अल्लाह के बंदों के साथ मामलात में भी मोहतात रहना ज़रूरी है। गो के ये वक्त गुजर ही जाना था, लेकिन इतनी शदीद गर्मी में अगर आपके लिए वक्त गुजारना मुश्किल था तो बाकी ख़वातीन भी मुश्किल में थी। बार बार आज़मीन के इस किस्म के रवैये तहरीर करने का मकसद ये नहीं कि लोग परेशान हो जाएं। मकसद सिर्फ ये है कि जिन लोगों को इस बार अल्लाह ताला ने चुना है, वो दूसरों के साथ अपने मामलात और अपने रवैयों का भी ये सोच कर ख्याल रखें कि हज एक मुकम्मल पैकेज है। इसमें आप सिर्फ इबादत अल्लाह की नहीं करते, बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए भी आसानियाँ पैदा करते हैं, दरगुजर, बर्दाश्त और कुछ कुर्बानी का हौसला पैदा करते हैं। अगर सिर्फ इतने ही अफराद तक की सोच पहुँच जाए जो ये वीडियो सुन रहे हैं, और वो इनफरादी इस्लाह का तहैया करके इस सफ़र पर जाएं, तो एक दिन इंशाअल्लाह इज्तिमाई इस्लाह भी मुमकिन हो सकेगी। बहरहाल गर्मी का ये वक्त भी गुजर गया। असर के वक्त तमाम ही कैंपों से हुज्जाज बाहर निकलने लगे और अल्लाह के हुजूर दस्ता बदस्ता होकर अपनी दुआएं मांगने लगे। हम सब भी बाहर की जानिब निकलकर दुआओं में मसरूफ़ हो गए थे। ये वक़ूफ़ अरफ़ात था और इस वक़्त की मांगी गई दुआओं पर अल्लाह ताला कबूलियत की मोहर लगा देते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि हम सब की जायज़ मुरादें वो ज़रूर पूरा करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। दिन ढल रहा था और अब कैंप के बाहर से इत्तला दी जा रही थी कि हुज्जाज अपना अपना सामान समेट लें। गुरूब आफ्ताब के बाद अपनी अगली मंजिल यानी मुज़दलिफ़ा की जानिब रवानगी है। सब अपना सामान समेट रहे थे कि अचानक बहुत से वर्कर्स मुज़दलिफ़ा के लिए खुश्क खुराक के डब्बे लेकर खैमे के अंदर पहुंच गए, जबकि दोपहर को भी बाकायदा खाना तकसीम किया गया था और लोगों ने मुज़दलिफ़ा के ख्याल से इस खाने को संभाल कर रख लिया था। लेकिन फिर भी अल्लाह की मेहमान नवाजी की कोई हद न थी। इन डब्बों में शॉर्ट केक, बिस्किट, खजूर और जूसेस वगैरह मौजूद थे। पानी की बोतलें वहाँ इफरात से मुहैया की जा रही थी, लिहाजा ये फिक्र कि मुज़दलिफ़ा में खाने का इंतज़ाम हाजी को खुद करना पड़ेगा ख़त्म हुई। अल्लाह ताला की यहाँ मेहरबानियाँ जगह जगह नजर आ रही थी और इंसान उनके लिए जितना भी शुक्र करे कम है। ये बात समझ में आई कि बिलावजह हम अपने बैग पैक में खजूर और मीठी टिक्कियाँ वगैरह संभाल के रखें और वज़न बढ़ा लिया, जबकि वज़न उठा कर चलना ही सबसे बड़ी परेशानी थी, खुसूसन ख़वातीन के लिए। अब सूरज गुरूब होने वाला था। मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़नी थी, बल्कि मुज़दलिफ़ा जाकर इशा के साथ पढ़नी थी। अरफात का मैदान छोड़ने के लिए गुरूब आफ्ताब का इंतज़ार था। तमाम हाजी अपने सामान समेत कैंप से बाहर आकर गाइड के इशारे के मुंतज़िर बैठे थे और फिर हम सबको चलने का इशारा हुआ। हुज्जाज के काफ़िले तलबिया का विर्द करते करते मैदान अरफात से जाने लगे। चढ़ाई की निस्बत उतरने में सफ़र आसान लग रहा था। ट्रेन स्टेशन ज़्यादा दूर तो नहीं था, मगर लाखों अफराद के एक वक्त में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली के बायस जगह जगह रुकावटें लगाकर रास्तों को लंबा कर दिया जाता है। ट्रैक्स जितने लंबे होंगे, मजमा इतनी ही सुस्त रफ्तारी से आगे बढ़ेगा और यूँ किसी भी मुकाम पर हुजूम होने और भगदड़ मचने का इम्कान कम हो जाएगा। इस वक्त वज़न उठाकर पैदल चलना मुश्किल होता है और ये रुकावटें और लंबे लंबे रास्ते बहुत खल रहे होते हैं, लेकिन दरअसल ये सब हुज्जाज की हिफाजत के लिए ही बनाए हुए कवानीन हैं और सऊदी हुक्काम और उनकी तरबियाफ्ता फोर्सेस इन पर मुकम्मल अमल कराना भी जानती हैं। हम भी एक तरह से चलते ही चलते चले जा रहे थे। ज़बान पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का वर्ड था और दिल में ये दुआ कि ए अल्लाह, हम सब की छोटी बड़ी कोताहियाँ माफ़ फरमा दीजिए और यौम हशर इसी मैदान अरफात में हमें बख्शिश का परवाना थमा दीजिएगा। आमीन सुम्मा आमीन। सफ़र की रुदात शुरू करने से पहले मैं तमाम खुश नसीब ज़ियूफ़ुर रहमान ख़वातीन और हज़रात से कहना चाहती हूँ कि अल्लाह ने आपको एजाज़ दिया है अपने घर आने का,
اتنے مسلمان ہیں دنیا میں جن کے دل میں حج کی آرزو ہے، لیکن اس سال اللہ نے آپ کی دعاؤں کو قبولیت بخشنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر اس عزت افزائی پر دل سے خوشی منائیے۔ یہ جو آج کل اتنے سوالات سبھی کی نظر سے گزر رہے ہوں گے کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہوٹل کتنا دور ہوگا، آنا جانا کھانا پینا کیسے ہوگا، حجاج کی دوران کیٹیگری سی یا ڈی مل گئی تو کیا ہوگا، ان سب خدشات کو دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ سب وہم، وسوسے، شیطانی حربے ہوتے ہیں۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ انسان سے ناشکری کروا ڈالے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ پچھلے سال بار بار ایسی سوچوں سے میں بھی گھبرا جاتی تھی اور یہاں تک سوچتی تھی کہ میں تو شاید حج ہی نہ کر سکوں، اس لیے میں جانے کا ارادہ ہی چھوڑ دوں۔ لیکن پھر یہ بات حوصلہ دیتی تھی کہ جس ذات نے اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے، کیا وہ میری بھرپور مہمان نوازی نہیں کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوں، نیک گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ سب اچھے سے اچھا ہی ہوگا، آمین۔ اور الحمدللہ میری سوچ اور توقع سے بھی زیادہ بہترین معاملہ میرے ساتھ رہا۔ جو بھی عنایت اس سفر میں ہو اس پر شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کچھ مزاج یا طبیعت کے خلاف ہو بھی جائے تو اس پر صبر کریں۔ سفر کی چھوٹی موٹی اونچ نیچ کو اگر ہم سفر حج کی دشواریاں اور مشقت سمجھ کر اپنائیں یا دوسروں کا دل برا کریں گے تو یہ اس نعمت کی ناشکری اور اللہ پر بے اعتباری ہے، اور ایسے ناشکر شکایتی مہمان کو دوبارہ کون اپنے گھر بلانا چاہے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور بار بار اپنے گھر کا مہمان بنائیں، آمین ثم آمین۔ تو ذکر چل رہا تھا میدان عرفات کا۔ میدان عرفات سے مزدلفہ کی جانب سفر کا، اور یہ سفر کچھ پیدل اور کچھ ٹرین کے ذریعے ہونا تھا۔ غروب آفتاب کے بعد جب ہمارا قافلہ گائیڈ کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا تو رش کے باعث ہم سب چونٹی کی رفتار سے چل پا رہے تھے، کبھی رکتے کبھی چلتے۔ ہم ایک بار پھر ٹرین اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو گئے، ڈھیروں سیڑھیاں چڑھیں اور پھر ٹرین میں سوار ہونے کے لیے بھی کافی وقت انتظار کیا۔ شاندار تیز رفتار ٹرین آئی اور منٹوں میں ہمیں منزل تک پہنچا دیا، لیکن ہمیں ابھی اور چلنا تھا کیونکہ مزدلفہ کا میدان حجاج سے بھر چکا تھا۔ پہلے پہنچ جانے والے حجاج زیادہ آگے جگہ ڈھونڈنے کا تردد نہیں کرتے، اور اس لیے میدان مزدلفہ کے آغاز سے ہی تمام راستوں پر حجاج ڈیرے ڈالے نظر آتے ہیں۔ بعد میں پہنچنے والوں کو رات گزارنے کے لیے جگہ چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگوں کو پھلانگتے آگے بڑھتے جاتے۔ یہی ہمیں بھی کرنا تھا۔ چل چل کر پیر جواب دے رہے تھے۔ کمر پر لادا ہوا وزنی بیگ پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا، اور ایک جگہ میں نے اپنے گروپ کے باقی لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ میں اب اور آگے نہیں چل سکتی۔ وہاں کوئٹہ کے ایک پٹھان بھائی کچھ اور حاجیوں کے ساتھ اپنی چٹائی بچھائے بیٹھے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمیں اپنی جگہ تو رات بھر کے لیے دینے کے آفر نہیں کر سکتے تھے، مگر اس وقت بھی انہوں نے اپنی مہمان نوازی کی روایت برقرار رکھی اور ہمارے گروپ کے باقی افراد سے کہا کہ میری بہن تھک گئی ہیں تو بے شک آپ لوگ یہاں کچھ دیر آرام کر لیں۔ اپنی طرف سے انہوں نے ہمیں کھانے کا کچھ سامان اور جوسز بھی ہدیہ کیے، گو کہ ہمیں اس طرح کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی پرخلوص اصرار پر منع بھی نہیں کر سکے۔ ہم نے کچھ دیر یہاں ریسٹ کیا، پھر ایک بار پھر دوبارہ ہمت کی اپنی جگہ تلاش کریں۔ یہ سارا حصہ جہاں ہم ابھی تھے کچی زمین اور ریتیلا میدان سا تھا، اور حاجیوں کی اکثریت نے یہیں اپنی چٹائیاں بچھا کر رات گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ مگر ہم جب تھوڑا آگے گئے تو وہاں اینٹوں کا بنا ہوا پکا فرش تھا۔ دور مسجد مشعر الحرام بھی نظر آ رہی تھی، اور یہی نسبتاً خالی جگہ دیکھ کر ہم نے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔